Kaputi pala. Search nyo lang guys ng ayun na, yung pinipindot ko. Baka tapos yan. Pindutin yung Baldi Basics Mode Menon by Pelton 36 8IO. Yan, pindutin nyo. Nakatapos nyo pindutin. Baba lang kayo. Ayan, baba lang kayo. Ito lang yun yung 48 MB. Ayan, kapag pindot ko nyo, ay ayan, good vacillation. Na mo na. Napindot mo na. Ayan. Na. At isa pa dyan. Ayan, pindutin nyo lang yan. Kapag pindot nyo, putol kasi yung aking mag-install, pindutin mo o install. Yan, lo-loading siya. At mga kaputi, may lalagay dyan heartful. Mapinsala. Pindutin yung Italia. Install pa rin. Ganun. Ayan, yan na, tapos na. Yan na, download mo na, buksan mo na. Kailangan close mo yung apps. At punta ka sa game space o in Oppo. Pitutin mo yung dagdag. I-on mo yung Baldi Basic. Classic pala. Off nyo yung wifi. Ayan. Tara, pasok na tayo. May makikita kayo menu. Loading guys eh. Ayan na. Ayan na. Kapag bukas mo, malalalo ka dyan. Sigurado ako. Yan. Okay. Okay. Yan na. Ayan na yung mode menu. Tapos